Welcome to our discussion. I am Arvin Pasinio and I am from the grade 12 and I will be tackling about the groundwater. So, nakibaw naman ta diba that there is a water underground. So that is a ground water. So, ang kana siyang groundwater kung makabantay ta sa ato ang mga sa ato ang community, makakita ta og mga tabay or wells or mga puso kanang mga bomba. So ang kanang mga tubig ana nila kay mao na siya ang groundwater. Ang kanang tabay, ang tubig ana marang from groundwater sad na siya, and then also ang kanang sa puso. So ang kana siya na mga tubig kay pwede na siya magikan sa like for example mag-ulan, di ba? After mag-ulan na siya, makuha na ang tubig sa earth surface, and then after that it will happen the infiltration. So masok na siya ang tubig, and then yeah, until maadto na siya sa ilam, himo na siyang groundwater. So groundwater DI is the water found beneath the earth's surface in the spaces between soil, sand, and rock. It is stored in and moves through porous geological formations called aquifers and is a vital source of fresh water for drinking, agriculture, and ecosystems. Yeah, di ba? Groundwater, mao na siya gisaligan, di ba, for drinking, agriculture, and ecosystem. Sa ato pa lang mga sinaunang mga kapanahonan pa lang nilang Pulano ug ni Pulana. So, ang ilang radyong gisaligan is the groundwater sa ilang mga tabay, and then mao nilang gamit for drinking, sa ilang mga tanom, agriculture nila, ilang mga pag-uma sa una, and for ecosystems, di ba? And then ang kana siya na water is ay water kung ma-infiltrate na siya sa ground after like mag-uwan or ang kanang snow, mahimo na siyang tubig after niya maabot sa earth's surface. Ang kanang siya na tubig mo-infiltrate na siya sa ground, and then below the earth's surface makollect na siya, and then so diyan na may tabo ang groundwater. And in order to for a groundwater para ma-obtain na to ang ma-obtain sa earth ang groundwater, there is a cycle ana which is called the hydrologic cycle or the water cycle. So ang kani siya na cycle kay is the continuous circulation of water on, above, and below the surface of the earth driven by solar energy. So diri makita na to in the image that na di ba kung mag-ulan or snowman, kung mag-ulan na siya, di ba na may matagak na ang water gikan sa uwan, and then after that ang kanang tubig makuha na sa surface, so mo infiltrate na siya dito sa 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 yuta, and then after that kanang mo evaporate na siya, mo evaporate siya or mo transpiration siya from kanang mga nasa kahoy nga mga tubig nga nasa kahoy, mo evaporate na siya or sa kanang oceans, basta after mo kay mo evaporate, and then after that madto na siya sa clouds. So mahitabo na ang condensation sa clouds, then after na sa condense nga mobugat na gid siya dito sa clouds, and then diha na pud nga mobalik na pud siya guwan. So continuous ra ang cycle. So yeah, and then ang katong nabili na tungod ana na cycle, diha kanang maka-obtain ta og kanang groundwater underneath. Yeah. And then there are factors affecting the infiltration, di ba? After sa kanang mag-ulan, di ba, maabot na siya. So there are factors nga maka affect ana. First we have rainfall, slope of the land, vegetation, water, porosity, and permeability. So first, rainfall. So maka-affect ang intensity, ang kakusgon og ang duration sa rainfall. So kung kung kusog jud kaayo or the harder or the longer ang pag-ulan, the
less ang infiltration. So, less ra siya. And then next, we have the slope of the land. So, kung kuan ra kay siya ang slope, like kanang murag kabantay mo nang lugsungon ra kaayo is kanang dili siya mosok sa kanang kuan sa surface kundi mo kuan siya mo run through ra ang tubig. So hinarasad ang infiltration ana. And then next we have vegetation. So vegetation can also slow or run off the water kay mga tanom sa surface ilham ng suyupon ang kuan ang tubig. And then we also have the the water content of the soil. Kanang kuan the water content, like for example ang kanang ang the soil kana siya nga water is kanang desaturated or can rainfall soak into it. And then lastly we have porosity and permeability. So porosity and permeability is how easily water moves through pores. So pores or holes sa kanang mga kuan sa ilawom and in the rock and sediment. So mag-agad siya sa porosity and permeability of rocks. So next we have the factors influencing the storage and movement of groundwater. First, which are the porosity and the permeability. So first we have porosity. Porosity is the percentage of material's total volume that is pore space. It is often consists of the spaces between particles in soil, sediment, and sedimentary rocks. Other types of porosity includes cracks, fractures, faults, and vesicles in volcano rocks. So we can see sa pictures, di ba, ang pore space ana is kanang space between sa kanang mga kuan dara kanang walay kuan ba sa kanang empty space dara. And then dira moagi ang tubig. So kung dako siya og kanang spaces, ang pore space dako siya spaces, so dali siya daghang tubig ang ma-store or makaagi mo move. If gamay ra na siya space, so low ay ang porosity, so therefore gamay ra ang tubig na iyang ma-store, gamay ra ang kanang groundwater. So and then kay ang porosity, it is the amount of space baya. So kung less ra siya, so less ra sad ang water. So because it depends on the size, shape, and packing of sediments in rock and soil. The larger the sediment and the more sorted they are, the more space to add water. So kung dako siya og space, daghan siya og water. Then next we have permeability. So it is how easily water flows through sediment and rock. It is the capacity of materials to transmit fluids, dependent not only on porosity but also on the size of the pores and their interconnections. So di ba giingon diri na it is dependent not only on the porosity but also on the size of the pores and their interconnections. Di ba? Dependent sa just the size of the pores. So the larger the pores, if dako siya ang pores niya or holes or space ang kanang cracks niya or spaces, kay the faster the movement sa water. And then so it is high permeable. And then the smaller the pores, slow sa iyahang movement, so it is highly impermeable. That's the permeability. So diri makita nato sa image that, so di ba, kung kamera kay siya space na yang magian, so mag-agad siya sa porosity. So kamera kay siya agian ang tubig, so less permeable siya, non-permeable. And then kung less ra po yung spaces, so more gyapon sa if nakadako yung porosity or larger pores siya kay, so the higher yung permeable siya.
So next we have the groundwater DI nasa 3 layers or the water table. So first we have the zone of aeration. Next ana is ang water table, and then lastly the zone of pinakaubsandang ang zone of saturation. So zone of aeration, it is the zone of aeration is the unsaturated subsurface layer of the ground between the land surface and the water table, where soil and rock pores contain both air and water. So ang kanisang zone of aeration, kay kana siyang space igbaw bitaw sa tubig or the water table. Yeah, kanang space dira nga wala siya tubig. So there is sa basta space siya nga sa wala siya tubig, igbaw siya sa kanang water table. Next we have kaning water table. So ang the water table is the underground boundary where the unsaturated zone, where soil and rock contain both air and water, meets the saturated zone, where all pore spaces are filled with water. It is the upper surface of the groundwater which saturates the ground and fills the pores and fractures in the soil and rock below. So ang water table is ang kana siyang ug asa kutob ang tubig kanang surface dira igbaw kana jud siya ug asa kutob ang tubig. Yeah, mao na siya. And then next is the zone of saturation. It is also known as the phreatic zone, is the underground area where all the pores and fractures in the soil and rock are completely filled with water. So ang kani siya, ang zone of saturation is mao ni siya ang area nga puno siya og tubig, so which is naa siya na dihan tubig, so mao na gitawag og zone of saturation. So sa baliko na to, ang first zone of aeration, which is ang pinakaigbaw na wala siya tubig, and then next is the water table, which is ang kanang kinutuban sa tubig sa igbaw jud, and then lastly is the zone of saturation, ang kanang area nga gi-occupy sa water. So and then next, the water table is the boundary between the zone of aeration and the above, and then the zone of saturation below. The zone of aeration contains both air and water in its pore spaces, while the zone of saturation is completely filled with water under pressure. So man siya ang summarization sa ilahang relationship nilang tulo. So diri makita nato sa image that diba, so ang kani diri nga para sa zone of saturation, diba na siya tubig diri, and then ang kaning igbaw dira kanang brown dira na walay kanang walay tubig, diha ang zone of aeration. So makita nato diha ang yang image, diba, na kuan na siya, makita nimo na nice spaces siya pero wala siya tubig. Lahi ra siya sa zone of saturation, which is nang na siya tubig, and then ang kani siyang blue diri igbaw nga diha taman ang tubig, mao na ang water table nato. And now let's talk about unsa man pag moves sa tubig, di ba? How does the groundwater moves, di ba? So ang groundwater kay dili siya mag-move like a stream, like kanang kapantay mo na sa sapa, dili siya ingana ang iyahang move, and then iyahang movement ra siya is slow ra siya kay kay ba sa spaces sa yuta, di ba, and underneath or sa rocks underneath, kay dili man kay siya ingana ka wide, and then kanang gravity moves the water from high water table to low water table. So yeah, mag-agad siya sa gravity, and then it often flow into streams, lakes, and out onto Earth's surface as springs. So ang groundwater pwede sad siya nga mo-flow into the streams or sa mga springs ingana kay if mag-abot na ang surface sa earth, maabot siya sa earth's surface ang water table, so mo kuan siya, mo pagawa siya og mo gawas ang ground table, so ma-connect siya sa kanang which is mahitabo na diha ang spring. So pero it can even move up against gravity due to fluid pressure under the earth. So pressure. So also we can also use the
aquifer. Yeah, it can also um, defy against gravity. Yes. And then next we will discuss about the 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 common ground water features. So first we have the cone of depression, the artesian systems, the artesian wells, the water wells, aquifer, aqueducts, aquetards, and lastly the springs. So first in our list of the common water features is the water wells. So, water wells are openings made by digging or drilling down into the zone of saturation. So, water wells, mo ni siya sa tuwa diri in the Philippines or in the Cebu, it is the tabay. Diba? Mao ni siya ang tabay ko. So, makahimo tawag tabay, diba? If mag-drill ta or mag-dig ta, mag-count ta, og tabay, until maabot ta sa maabot ta sa area nga na siya tubig, 'di ba? Which is gitawag siya og zone of saturation, 'di ba? So if mag-count ka until maabot ka sa zone of saturation, maka-obtain na kag tubig, so makahimo na ka og well. Yeah. And the next is the cone of depression. It is a cone-shaped depression around a well where water is pumped from an aquifer faster than it can be replaced. Yes, it is when too many wells are dug in the same area, the water can also go down. It creates a dip in the water table. So, kung makita nato sa image, ang cone of depression is ang kanibit, ang curve siya. Sa pag kanang inigkout ana manggod sa well is makuan siya, mara siya maka-create siya og kanang ma-push ang water table ba maubos siya, so maka-create siya og curvature padung ubos. So ang kanang curve padung ubos mao na ang ato ang cone of depression. Next we have artesian systems. An artesian system refers to a confined aquifer where groundwater is trapped under natural pressure between layers of impermeable rock or clay. This pressure, known as artesian pressure or hydrostatic pressure, causes the water to rise in a well, an artesian well, to a height above the top of aquifer, sometimes even flowing freely at the ground surface without a pump. So artesian systems. So it is free-flowing well where water rises on its own, circulated by pressure, produced when water is trapped between two impermeable layers. So next we have aquifer. It is aquifer from the Latin word aqua or water. It is a permeable layer transporting ground water. So it is also a layers of rock and soils that are highly permeable. So transport man siya og kanang water, dali siya maka-transport, so highly permeable siya, so which is gitawag siya og aquifer kay ang kani siya nga mga types of rocks ingana kay kanang highly permeable siya, dali kanang as in dagko siya pore spaces, so dali siya maka-transport og water. And then next we have the aqueducts. It prevents the movement of groundwater. So kani sila is mga rocks sila na kanang dili bitaw sila kanang like for example clay ingana diri example there kay shells and many igneous and metamorphic rocks. So kani sila is non-permeable jud sila or low permeable like jud siya, dili jud siya makaagi ang groundwater or the water. And next we have aquetards, layer of soil or rock that are impermeable, usually layers of clay groundwater cannot pass through. So same siya sa aqueducts na dili sad pass through ang water. So lastly we have spring. It occurs when the water table intersects with the earth's surface. So spring, di ba? Ang spring mura man siya sa yeah. And then so kung ang ato ang zone of saturation, ang ato ang zone or saturation or ang water table nato mo intersect or mo gawas na siya sa earth surface diha na so pagawas siya og tubig, so maka-create siya og spring. So yeah, na siya. So next we will tackle about the
common groundwater features. So, yeah, continuation siya sa katong ganina. So, carbon dioxide trapped in the soil can dissolve into the groundwater, and water kaning ang carbon dioxide trapped in the soil can dissolve into the groundwater. So, ang kaning siyang, di ba, naman siya mga gases underneath. So, dissolve into the groundwater. And then water and carbon dioxide combine to form carbonic acid. And then the groundwater then becomes an acidic solution. So, ang kaning siyang acidic solution na siya kanang big role on niya. And then the carbonic acid dissolves and carries away rock underground. So, yeah. And then this process is called dissolution. So, yeah, boundary role sa kanang acidic solution. And then usually the weakest rocks such as limestone or dolomite erodes the fastest. Limestone deposits from over time from the shells and skeletons of ancient marine organisms. Stalactite formation, evaporation of water leaves small amounts of calcite behind. So basta ka ng stalactite is na siya sa cave. Yeah. And then naka-influence dira ang kanang acidic solution niya. Ang acidic solution nga kan sa groundwater maka-influence siya until nakahimo siya stalactite formation. And then in some cases, so much limestone is dissolved and eroded away, the cave begins to form. So kanang so much limestone, di ba, sa kadaghanan and then sa acidic solution naman dissolve siya until so makahimo siya hollow, mahalo siya underneath, so maka-begin siya og form og cave. And then in given enough time, this process can result in massive underground caverns and rivers. So, well, no caverns, ang kanin siyang mga caverns sad, kay kuha na siya, mo na siya kanang, dagko na siya na caves, and then kuha mo siya, like 2 or more siya nga caves, pero connected siya, like duha yung openings, inga na, like diri ka musud ka sa first aring, then musud ka dito imo na subayon, and then maabot na sad kaglain nga exit, inga na duha yung openings ba. And then yeah, connected ang kanang mga caves mo na ang cavern. And then groundwater fills open joints through infiltration in the process of dissolution. The cave passage grows larger where more erosion occurs, creating the most favorable flow route. As the water drains, deposition of carbonate formations are left behind on the cave walls. The water continues to flow on the floor of the cave. Continued dispersion of carbonate on the walls and floor create cave formations. Yeah. So, my name is Mike NLB Kabang, and we will continue the cave formation. So first, stalactites are circle-shaped structures hanging from cave ceiling that form as a result of precipitation from dripping water. So sa giingon ni Arvin ganiha, ang stalactites na form siya cave, di ba? Because the acidic solution. Ang kani siya nga kung musulod kag isa ka cave, makita ka diha og rock formations na magbitay siya murag mga talinis. Ana form siya na sa mga result as precipitation from dripping water. So katong dripping water magsige siya tulo until such time nga masagon siya acidic, ma-form siya rock or stalactites. So second, stalagmites. Land modes projection upward from the cave bore as the water drip onto the floor of the cave. So, kung ang stalactites naa siya ceiling padung ubos, ang stalagmites naman padulong siya sa floor gikan taas. Di ba? Ang stalactites sige siya tulo kung katong mga water sad na matagak sa ubos, ma-form siya stalagmites. So, kaning columns are stalactites and stalagmites that join together. So, di ba? Ang stalactites and stalagmites kay mag-meet siya. And ang stalagmites gikan siya sa ceiling padung ubos. Then ang
stalagmites kay gikan siyang floor padulong sa taas. Mao siyang mahimo siyang columns. So next is sinkhole. Are depression on the ground surface that form of the underlying carbonate rocks or by the collapse of a cave roof. So di ba ganiya na form na ang katong caves kay as acidic groundwater, they use earth hollowed, and tungod sa acidic groundwater katong mga limestone ma-dissolve to siya to hollow, and katong space or ang ilalim ato is mo collapse gani. So the last one is karst topography. A landscape consisting of numerous caves, sinkholes, and solution valleys formed by groundwater solution of rocks such as limestone and dolostone. So, kani siya is daghan siyang pwedeng mahimo. Sinkholes, and mura siya gitingog ang sinkhole and caves. Karst topography can be dangerous because it dissolves bedrock and can be weakened and collapse, creating sinkholes. So dangerous jud siya, and features niya is sink depression form when ground collapse into underground voids, and caves and caverns, underground chambers formed by dissolution along fractures. Then karst springs points where groundwater emerged from a cave system.